Молабо, соли барориш 2006 дӯстони азиз. Мани намуди бернаи мошин. Мани ҷои боркашониш. داخلی салон دو электропакет, магнитофон, коробкаш механика, пробегаш 173,000 километр пробег. این حالت салони ماشین دوستان عزیزان. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 37 81 06. اوپل استرا جی سال برارش 98. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. حجتاش تا ماهی اکتبر سال 2021. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробка механика و اینجا سی دی پلیر دارد. پربیگش 252,000 کیلومتر پربیگ دوستان عزیز. و این حالت سالن ماشین باز و اینجا لوکام دارد. و این حالت سالن کفای ماشین دوستان. سالنش حالتش بسیار در حالت خوب. мотор якушаш, прасой, сӯзишвориш, газ, бензин. Расходаш 10 та газкизи 100 та мегардад достони азиз. нархи мошин 42,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 38 94 26. ماشین نوبتی مولابو سالی برارش 2008. ارزان فروش ها منه. یعنی جای بارکشانیش نخی بار کدماندگی منه. نگاه کنید مردم میتونن لیر دارد. هم مطلب پربیگش هم؟ پربیگش هم کم مانه 88. 146,000 بوده. یعنی دو الکتروپاکت. من این دولتکم اکره پرام خودش میبرد 10 تا 20 تا. نرخش چند بوده؟ دولت جان 50,000. 50 تا. نرخ ماشین 50,000 سومون با سودا میشود. 50,000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 37 81 06. خوندای آیسی سالی برارش 2009. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. اینجا سوادایم رفت از یابر. Ama yönetimde üstündeki bu da. Dispe şad neviste mehtiyam gör noz nuskada buraf 15 onda dispe diye kaskita to noz nuska. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر замок، oynachoch elektro، коробкаш автомат титроник دوستان عزیز. دو تا سیدینیوی پیش اباگریف، سی دی پلیر دارد. پربیگش 76,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. سالدو در اوج. мотор якушаш, сӯзишвориш бензина. расход чиқадар? расход чиқадар? 7 литр. расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад. нархи мошин 77,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 811 04 84. боз як рақамашон 92 849 24 24.
باز یک لابو سالی برارش 2008 رنگش که بود دوستان و این جای بارکشانش و این از کفای ماشین از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالنش و این دستیدن کروبکش میخانیک 2 الکتر پاکت جای نشستم بسیار در حالت خوب درش محکم نرخ اینا 50,000 سامان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 896 63 63. اوپل اشک سالی برارش 2008 این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. نمود از کفای ماشین سالن پیش 2 الکتر پاکت آینه چاش الکترونیکه коробкаш механика اینجا سنتر زماک سی دی پلیر نورن пробегаш 166,000 километр. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз мани ҳолати салони қафои мошин бовар мешим ҳуҷҷатош 1 солине мотор 1.7 екатек сӯзишвориш дизел расходаш 6.9 литр ба 100 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 46,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 712 28 00. мана боз як лабо соли барориш 2006 ин намуди бернаи мошин این جای بارکشانش دوستان عزیز داخلی سالن 2 الکتر پاکت коробкаш механика اینجا مایتافون دارد پرابیگش 1 کروب گشتگی پرابیگ. این نرخش چند ها؟ نرخ ماشین 50,000 سومون با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 771 81 06. مرسیدس بنز 124 کوزو سالی برارش 92. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز نه این بگاژاش هم کشادگی ابره نه حتی بالونی زپاسکش است. داخل سالن دوستان عزیز коробкаш механика سی دی پلیر دارد پرابیگش 228,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین мани ҳолати салони қафои мошин мотор 255 турбина мебошад. сӯзишвори дизел расходаш 7 литр ба 100 км достони азиз. нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 500 50 03. лабо соли барориш 2009 мошин вагон мебошад. мани намуди бернаи мошин достони азиз хеле ки дида истодед. мани ҷои боркашониш бисёр дар ҳолати хуб. мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электро пакет коробкаш механика ва инҷа магнитофон дорад дӯстон. мани ҳолати салони мошин пробегаш 146,000 бисосиян.
нархаш яко? нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 614 81 16.